आज्ञा जय गुरु आज्ञा। जय गुरु। प्राण ठाकुर पूजनिया बड़मा जुगाचार्य बड़दा आचार्य देव श्री दादा आतुल चरण रे प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त को प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग परिचालक महोदय एवं सत्संग जोड़ी हो रही ऋतिक देवता कर्मी भाई सत्संग अनुरागी भाई माँ समस्त को अंतर प्रीति जय गुरु प्रणाम जनाए तथा जो भाई आज भोग नैवेद्य प्रदान करिसेंती समस्त तथा उपस्थित समस्त सर्वदिग मंगल प्रार्थना रखे परम दयालंकर चरण प्रांतरे अति सुंदर प्लाटफर्म टीए आज परी यही महामारी समय सत्संग पाई व्याकुलित थिबा एई भक्त मानंक पाई एक सुंदर सुजोग आनी देइछि एई प्लाटफर्म। बहु लोक जे सत्संग आज पाई पारुछंती आध्यात्मिक आलोचना रो विभिन्न दिग शुणी सेमाने निजको परिपक्व करुचंती। ठाकुरंकर से गुटिए कथा मने पड़े तुमे मनीष को जे खाइबा को दियो पिंधिबा को दियो जमी दियो टंका दियो शिक्षा दियो सभ्यता दियो कौनसी देवाटा देवा हब नाही जेते दिन पर्यंत तुमे ताकू धर्म दान न करी ता निकटरे योग्यता एवं संयमता विकसित करि न पारिछ। तेबे आजिर समाज रे मनीष अन्य को देई खुशी हेबा को चेष्टा करे जे विभिन्न प्रकार दबा रही ता भितर ठाकुर कहउचंती तुमे अन्य को टंका दियो। ए प्रथम कथा हला ठाकुर कहले मनीष अन्य को कौन करे टंका देई अर्थ देई प्राचुर्य देई ऐश्वर्य देई ताको खुशी करबा को चेष्टा करे। पुणी ठाकुर कहउचंती खाइबा को दियो पिंधिबा को दियो एटा गुटे मौलिक आवश्यकता एटा मध्य मनीष को देई कि जने अन्य को देई कि ताको मध्य खुशी करबा को चेष्टा करे। शिक्षा दियो सभ्यता दियो शिक्षा सभ्यता देवा को मध्य देई मध्य आमे अन्य को योग्य करबा को चेष्टा करू। तुम ठाकुर कहउचंती कोनोसी देवाटा देवा हबो नाही जेते दिन पर्यंत तुमे ताकू धर्म दान न करी ता निकटरे योग्यता एवं संयमता विकसित करि न पारिछ। मनीष को जो बंचिबा बढ़िबार जो रास्ताटा जो अनुशासनटा नीति नियमटा मनीष पाखरे जेते दिन जाय आमे पहुंचे पारिने एइटा को बाद दे मनीष अन्य जहा किछि ताकू दउना काहींकी किंतु सेई दबाटा ताकू योग्यता एवं संयमता ता निकटरे विकसित करि पारे नाही। मनीष निकटरे थिबा दक्षता योग्यता संयमता आकु विकसित करिवार गुटिए रास्ता होछि धर्म आध्यात्मिकता। के जने भाई ऑडियो ऑन करिसंती जाके डिस्टर्ब होछि तेबे संतोष भाई संतोष भोई भाई टिके तांकर ऑडियो ऑफ करिवे। तेबे एई जो ठाकुर कहिले योग्यता एवं संयमता विकसित करिवार गुटिए माध्यम होछि धर्म आध्यात्मिकता। तेणु साथी पाई ठाकुर कहिले मनीष मन भितरे जो रहिछि आत्मा रहिछि चिंता रहिछि चेतना रहिछि बुद्धि रहिछि एगुड़िक ताकू सम्मिलित भाव ठाकुर कहते सत्ता। तेणु सत्ताटा हूँ सचित आनंदमय। तेणु ठाकुर तांकर गोटे बाणी रे कहले सत्ता सचितानंदमय। ये जो अस्तित्व मनीष मन भितर शरीर भितर रही सबु बेले सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंदमय को विश्लेषण करी ठाकुर कहते सचित आनंदमय अर्थात सबु बेले तार मन विवेक ए सबु बेले मनीषटा सत सहित युक्त हब और कौनसी परिस्थिति रे असत सहित से जेमिति भाव रे सालिस न करे। सत माने कौन जहा होची वास्तव जिनिस जोटा सहज भाव रे मनीष द्वारा ग्रहणीय जोटा को मनीष पाखरे करिले मनीष निकटरे कहिले करिले जो कर्म करिले मनीष निकटरे कालीमा लागेना। तो ठाकुर कहउचंती ता होची सत ताकू कहा जाय रियल जिनिस ताकू फैक्ट जिनिस बोली कहा जाय जा होची सत। तेणु पुणी ठाकुर कहउचंती सत चित
चेतन मन भितर दे मनीष सब किछि काम करिबा दरकार। मनीषर जीवनीय कौशल जीवन कौशल सेमिति लाइफ स्किल जोटा ताकू मनीष शिखिबा दरकार। विभिन्न प्रकार परिस्थिति रे मनीष जीवन रे उपजुथिबा समस्या को किपरि भाबरे सकारात्मक दिगरे समाधान करा जाई पारिबो सेही चिंता चेतनाटा तार रहिबा आवश्यक। मनीष तो निजे निज पई अनेक समस्या सृष्टि करे, बाहिक परिवेश मध्य ताकू अनेक समस्या आनी ता निकटरे पहुंचै थाए। तेणु सबु प्रकार समस्यार केमिति भाबरे सकारात्मक दिग देई समाधान करा जाई पारे सेही प्रकार चिंता चेतना ता पाखरे रहिबा दरकार। तेणु सत चित मनीष निकटरे जदि सत थाए, वास्तव जिनिस थाए, प्राकृतिकता थाए, ताले सेतेबेले ठाकुर कहउचंती चेतन मन जाग्रत अछि बोली बुझा जाई पारे। एवं जेउठारे सत एवं चित रहिछि, सत कर्म रहिछि एवं चेतन मन रहिछि, सेठी निश्चित भाबरे आनंद आसीबो ही, खुशी आसीबो ही, शांति रहिबो ही। तेणु ठाकुर कहउचंती वास्तव जा ताहि सत, चित्र अर्थ चेतना, सत और चित्र मिलन ही आनंद, आसे ही सेठारे वर्धना। तेणु जोटा वास्तव कर्म, प्रकृत कर्म, जोठारे कोनोसी अप्राकृतिकता जिनिस नाही, ताही हेउची सत। एवं चित्र अर्थ चेतना, मनीष जदि चेतन मन नहीं कर्म करे तार सेतेबेले से चिंतार चित जगत रे से अछि बोली बुझा जाई पारे। आउ जाहा निकटरे सत एवं चित, ठाकुर कहउचंती सत और चित्र मिलन ही आनंद, आसे ही सेठारे वर्धना। सत चित जदि रहिछि सेठी मनीष स्वतः प्रवृत्त भावरे आनंद उपभोग करिवो एवं तार जीवन रे वृद्धि आसीबो। तेणु ठाकुर कहले धरि रखे सत्ताटाकू ताही असल धर्म, तार अस्तित्वटाकू, तार सत्ताटाकू, जीवन चलनीटाकू, तार बंचिबा बढ़िबाटाकू जहा जेतेबेले जहा धरि रखे ता होउची सत। तेणु ठाकुर कहले धरि रखे सत्ताटाकू ताही असल धर्म, जजन जाजन इष्टभूति एई जीवनर कर्म। तेणु सत्ताटा केतेबेले धारण पालन जे हेई पारिबो, मनीष ठाकुर जो विधि विधान देइचंती जजन जाजन इष्टभूति ताकू जेतेबेले एई जीवनर कर्म करि उठे सेतेबेले ताहा बंची मनीष एई सत्ताटा जीवंतमुखी हेई उठे। तेणु ठाकुर कहले ईश्वरंकु तुमे मानो बा न मानो, सत्ताटाकू बुझिच तो, सत्तार जहा धारण पालन धर्माचरण ताहा जानिबु तो। तेणु ईश्वरंकु तुमे मानि न पार, ईश्वरंकु ग्रहण करि न पार, ईश्वरंकु विश्वास करि न पार, समर्पित हेई न पार, किंतु सत्ताटाकू बुझिच दे, बुझित तो मोर जो गुटे अस्तित्व अछि, मोर जो बंचिबा बढ़िबा गुटे निहाती आवश्यक रहिछि, मु जे सत दिगरे जीवन को परिचालित करिबि एहा जेमिति भाबरे सत्य, ताले सत्ताटाकू बुझिच तो, एई सत्ताटाकू बुझिबाकू पड़िबो जे होउची जे मते बंचिबा बढ़िबा एवं धर्म आचरण करिबाकू पड़िबो। तेणु तमे ईश्वरंकु तुमे मानो बा न मानो, सत्ताटाकू बुझिच तो, सत्तार जा बंचा बढ़ा ताई धर्मचरण जानिस तो। तेणु सत्ता किपरि भाबरे बंची उठिबो बढ़ी उठिबो सेही परि जणे उच्च पुरुषंक सहित जीवाकू जे संयुक्त हेबाकू पड़िबो। तेणु ठाकुर कहले असत निरोधी सत ही सच्चिदानंदर परिपोषक जा ताही धर्म। असत को निरोध करिबा एवं सच्चिदानंद को पोषण दबा। जे मोर जीवन चलन भितर जो असत आसे, विभिन्न समय विभिन्न प्रकार प्रलोभन आसे, असत दिग को मनटा टाणी हे जाए। तेणु असत को निरोध करिबा एवं सच्चित आनंदर परिपोषण दबा, पोषक दबा, ताही होची धर्म। पुणी धर्मटा किपर धर्म तेणु शास्त्र कहे जन आत्मनं तथा अन्यसं जीवनं वर्धनं चपि ध्रियते स धर्म। जहा निज सहित अन्य को बंचिबा बढ़िबार खोराक जगाए ताही होची धर्म। तेणु वास्तविक भाव में बंचिबा बढ़िबार मर्म जहा ठीक जानी था धर्म ताहा। मु बंचिबाटा सियोर हवा निश्चित हवा दरकार, बढ़िबाटा मो पई जे 100% सुंदर हेबा दरकार। तेणु एथिपाई मते कोन करिबाकू पड़िबो, धर्म आचरण करिबाकू पड़िबो। तेणु असत को निरोध करिबा एवं सच्चिदानंदर परिपोषण दबा ताही किए से दिए ताहा होची धर्म। पुणी धर्मटा केतेबेले जीवंत हुए, धर्म काहा ठारू आसी थाए, धर्मर उच्च पुरुष किए से, धर्म मूर्त हुए आदर्श रे, धर्मटा जीवंत हुए आदर्श रे। धर्मटा को उपयुक्त भाव में आमे केतेबेले उपलब्धि करि पारू, एही परि फुलफिलर द ग्रेट जे आसी थांती, फुलफिलर जे ग्रेट सबु दिग देई जहांकर परिपूर्ण, जे सबु दिग देई कि मते परिपूरित करि पारंती तांकू कहा जाए जे आदर्श। विशेष भाव में तांकर सबु दिगटा
मो पई आवश्यकता मोर जहा जहा आवश्यकता रही ताहा मध्य से नहीं आसी थांती तेणु धर्म मूर्त हुए आदर्श रे मु जदि जने आदर्श को जीवन रे गुरु रूप रे ग्रहण करिछि आदर्श को जीवन रे नहीं चलीछि तांकर जहा नीति आदर्श रही अनुशासन रही ताकू मु पालन करूछि ताले धर्मटा मो निकट रे जीवंत ही उठिछि पुणी अनेक समय देखा जाए आमे जते बेले दीक्षार कथा कहू ठाकुर को ग्रहण करिवार कथा कहू अनेक लोक कहती हाँ हाँ ठाकुर अनुकूल चंद्र मते भल लागंती तांकर सत्संग अनेक करिछि तांकर जे तांकर पुस्तक अनेक भाव रे पढ़िछि किंतु दीक्षार कथा कहिले से माने जे हड़बड़े जाई थांती सहज भाव रे ग्रहण करि पारंती नाही मु तो एते भाव रे करूछि आ दीक्षार कोठी आवश्यकता रहउछि ठाकुर कहिले आदर्श रे दीक्षा आने अनुराग मु खाली आदर्श प्रति गोटे अनुरक्ति रहिले भल पाइबाटा रहिले हुए ना आदर्श सहित दीक्षा नबाकू पड़ी थाए आदर्श ठारे आदर्श रे दीक्षा आने अनुराग से आदर्श प्रति भल पाइबा भितर दे दीक्षाटा जदि मु नहीं था सील ऑफ गॉड ठाकुर कहती जे मोहर होची सील ऑफ ठाकुरंकर भगवानंकर गोटे छाप मो देहरे रही था एवं फॉर्मल एक्सेप्टेंस ठाकुर कहउछन दीक्षा माने होची आनुष्ठानिक भाव रे ग्रहण गोटे विधि भितर दे गोटे अनुष्ठान भितर दे गोटे नीति नियम भितर दे तांकु ग्रहण करा जाई थाए तेणु मनुष्यर जीवन रे दीक्षा ही निश्चित भाव रे ग्रहणीय दियते विशदं ज्ञान खियते कर्म वासना तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनि भी तंत्र वेदरी मुनि माने तंत्र वेदरे ताहा ही कहिचंती दियते विस्तृत भाव रे ज्ञान देई थाए दियते विशदं ज्ञान खियते कर्म वासना एई जो वासना रहिछि वृत्ति प्रवृत्ति रहिछि ताकू साड़ा दबा को आमर जो गुटे प्रलुब्ध रही से ठारू से वंचित करिथाए वृत्ति प्रवृत्ति को पोषण न दे मनुष्यर जीवन बंचिबा बढ़िबार जहा पोषण ताही प्रिय परम पुरुषोत्तम ठारू पाई थाउ दीक्षा माध्यम रे तेणु आदर्श रे दीक्षा आने अनुराग मनुष्य जेते बेले अनुमाने पश्चात तांको राग तांको सुर तांको लय तांको ताल एटा राग अर्थ सुर लय ताल से जहा कहिचंती मु ताकू पालन करी चालिबी तेणु सेति पई ठाकुर कहिले आदर्श रे दीक्षा आने अनुराग एई जदि दीक्षाटा न रही थाए मनुष्यता बेतालिया हो जाए बेसुरा हो जाए बेलय हो जाए ता कोन जीवन रे ग्रहणीय कोटा अकरणीय कोटा जीवन रे ठीक कोटा भूल कोटा सत असत न्याय अन्याय वर्धन जे कोटा वृद्धि दिगरे निये कोटा को ताको क्षीर्ण दिगरे निये एटा किंतु विवेचना वृद्धि तार क्षीर्ण हुए तेणु सेति पई अनुराग तांकर पश्चात रे तांकर पछ पछे समस्त नीति नियम को मानी मते चालिबा को पड़िबो तेणु ठाकुर कहउचंती जीवनटा जदि बेताले चाले बोधटा तोर बेताल हुए बेताल चलार व्यतिक्रमटा क्रमे क्रमे ही वृद्धि पाए जदि मो निकट रे सेही परि जने आदर्श पुरुष न थांती तांकर दीक्षा रे मु जदि मंत्रित हेई न थाए ताल जीवनटा अनुराग रहे ना माने जीवनटा बेतालिया हो जाए तेणु ठाकुर सेति पई कहले जीवनटा जदि बेताले चाले भूल रास्ता रे चाले ए भूल रास्ता रे चाली चाली मनुष्यर गुटे बोध आसे ए भूल रास्ता रे चालिले तो मु आनंद पाउची काई दुख नाही काई समस्या नाही तेणु जीवनटा जदि बेताला चाले बोधटा तोर बेताल हुए चिंता चेतना भावनाटा मध्ये सेही परि सब बेतालिया हो जाए मु तो खाली बेताल रे चाले ना मोर परिवार परिजन परिवेश संतान संतति स्त्री बापा माँ सबु भितरे गुटे बेतालिया बुद्धिटा मु तांको भितरे मुंड भितरे पुरेई देई थाए तेणु ठाकुर कहउचंती बेताल चलार व्यतिक्रमटा ए जो बेतालिया चालिबार गोटे व्यतिक्रम खाइबारे नीति नियम नाही कर्म रे नीति नियम नाही वृत्ति रे नीति नियम नाही दिनचर्या रे नीति नियम नाही कोनोसी ठारे गोटे सुसंगति नाही तो ठाकुर कहउचंती बेताल चलार व्यतिक्रमटा क्रमे क्रमे ही वृद्धि पाए ए जो व्यतिक्रमटा जे कमी जीव ता नुहे काहेकि ना मो जीवन रे सेही परि आदर्श नहांती आदर्शंक ठारू दीक्षा नेइनी माने अनुराग नाही ताले जाहार जीवन रे अनुराग नाही ठाकुर पुणी कहले अनुराग आने वृत्ति नियंत्रण मु जदि प्रिय परम पुरुषोत्तम को भल पाए ताले मोर जो वृत्ति प्रवृत्ति रही खियाल माफिकी चलनी रही भ्रांति जीवन चलनी रही ता भितर गुटे रोक लगी जाई थाए
कारण ठाकुर ताहाटाकू भल पाती नाही तेणु ठाकुर को भल पाऊ नाहंती बोले मु ताहा कले ठाकुर कष्ट पाइबे एई बोधटा मोर मन भितर आसी था तेणु जे कौन हुए जे सेति पई ठाकुर कहले अनुरागाणे वृत्ति नियंत्रण तांकू भल पाइबा भितर दे वृत्ति प्रति गोटे नियंत्रण आसे मोर जो कामिनी कांचन प्रति आसक्ति रही एई दुईटा को मु कौन करे मनुष्यर बड़ आसक्ति होउची कामिनी एवं कांचन नारी प्रति गोटे उन्मुखता नारी संग लाभ करिबा पई गोटे प्रगल्भ बुद्धि रही एवं आ गोटे होउची प्राचुर्य ऐश्वर्य जहा कि आमे को कांचन टंका सुना पद पदवी सबु ता भितरे ही जाई थाए एई दुईटा को पाइबा पई मनुष्य अत्यंत भाबरे पागल हे जाई थाए तेणु सेते बेले से सब किछि भूली जाई थाए नीति नियम अनुशासन तेणु तार जीवनटा मध्य सेई परि बेसुरा हे जाई थाए तेणु ठाकुर कहउचंती गुटिए विराट गोहर हेउची कामिनी गोटे विराट गोहर जो गोहर मध्य पड़ी गले मनीष आउ बंची पारिबनी निजको रक्षा करि पारिबो नाही गोटे विराट गोहर हेउची कामिनी तार पाखे अछि अन्य एक विराट गोहर कांचन एई दुईटी गोहर मध्य वास करंती दुईटी विराट पैशाचिक दत्त गोटे होउची मान आउ गोटे होउची बढ़ेई एई दुईटी विराट गोहर मध्य स्थित एक संकीर्ण पथ देई भव समुद्र पार हेबाकू पड़े इष्टानुराग को अच्युत भाव हाथ में धरी रखी तेणु एई पुणी जदि यार बिल जे तार जदि किछि व्यतिक्रम हुए सत्ता विलोपी पतन अनिर्वार्य तेणु ठाकुर कहले गुटिए जे विराट गोहर हेउची कामिनी एवं अन्य एक विराट गोहर हेउची कांचन एई दुईटी कामिनी एवं कांचन एई दुईटा प्रति जदि मनुष्यर बहु भाव में आसक्ति पळे आसे ताले कारण सेई दुईटी गोहर मध्य वास करंती दुईटी पैशाचिक दत्त एई भली भाव में दुईटा राक्षस पिशाच भलिया दुईटा राक्षस मान एवं बढ़ेई मु किपरि बड़ हेबी मान सम्मान अधिकारी हेबी अर्थ प्राचुर्यर अधिकारी नहीं मु दुनिया रे मुंड टेकिबी एई जो प्रकार बढ़ेईटा आसे मनुष्य को किंतु आगो को बढ़ीबा को दिए ना तेणु ठाकुर कहउचंती एई दुईटी विराट गोहर मध्यस्थित एक संकीर्ण पथ जीवन चलनी रे बंचिबा पई एते विस्तृत पथ नाही आजिर समाज रे एमिति भाबरे मनुष्य गुडिक एमिति भाबरे जीवन चलनी चरित्र नै बंचुचंती तुमे चाहिले मध्य सत दिगरे चलिबा को से माने दियंती नाही तेनु ठाकुर कहउचंती समाज रे भल रास्ता रे बंचिबा पई भल दिगरे बंचिबा पई गोटे संकीर्ण पथ अत्यंत नेरो वे अछि जो पथ देई तुमको चलिबा को पड़िबो ता हेउची आध्यात्मिक पथ तेनु ठाकुर कहले एई दुईटी विराट गोहर मध्यस्थित एक संकीर्ण पथ देई भव समुद्र को पार हेबाकू पड़िबो एई संसारटा को पार हेबाकू पड़िबो इष्टानुराग को अच्युत भाव रे ग्रहण करी इष्टानुराग रज्जुटा को हाथ रे धरिबाकू पड़िबो जे अतूट भाव रे तेणु पुणी ठाकुर कहउचंती सामान्य टिके विलोप सेइथिरु अड़े बंकेई गले सत्ता विलोपी पतन अनिर्वार्य एई अस्तित्वटा एई सत्ताटा जे विलोप घटिबो तार निश्चित पतन घटिबो या निश्चित भाव रे तेणु इष्टानुराग रज्जु को हाथ रे शक्त भाव रे धरि था पुणी ठाकुर कहउचंती एई भाव रे एई जो वृत्ति प्रवृत्ति तुम्हें ये जो कामिनी कांचन प्रति आसक्ति दूरे जाई तुम्हें ताठार आगो को बढ़ी गले मध्य एई दुईटा पैशाचिक दत्त तुमर पश्चात अनुधावन करी थांती तुमको शिकार आशारे अर्थात प्रति मुहूर्त रे जे आमे जे इष्ट धारा रे चालिले मध्य सत धारा रे चालिले मध्य एई कामिनी कांचन रो आसक्तिटा जे आम पछरु सबु बेले दूरे गला ताहा भाबिबा ठीक नुहे को समय रे मध्य से हमकु शिकार करि पारंती पैशाचिक दत्त रूप रे नै करी तेणु सबु बेले जदि मो इष्टानुराग रे न चले ताले देखा जाए वृत्ति प्रवृत्तिटा सहज भाव रे नियंत्रित हुए ना तेणु ठाकुर कहउचंती कामिनी रहिबो कांचन रहिबो सबु मनुष्य पई दरकार किंतु जेते बेले इष्ट प्रतिष्ठा दिगरे एई दुईटा को आमे जेते बेले परिवेश करू मोर स्त्री जदि से कहउचन ठाकुर सेई कथा कहउचंती जेउ स्त्री तार स्वामी को आत्म सेवामुखी करे से मृत्यु पथर यात्री ही थाए जो स्त्री तार केवल स्वामी पाखरे अली अर्दर कली निजको सुंदर देखैबा को चेष्टा करे निजर अभाव को परिपूर्ण करिबा पई चेष्टा करे ठाकुर कहउचंती से स्त्री मृत्यु पथर यात्री ही थाए से परिवारटा पुणी ठाकुर कहउचंती जेउ स्त्री तार निजर स्वामी को विश्व सेवा रे नियत करी इष्ट सेवा रे तत्पर करी तोले तार स्वामी ठारे भगवानंकर आविर्भाव घटी था तेणु देखंतु किपरि भाव रे नारी हेबा दरकार किपरि भाव रे कामिनी हेबा दरकार मोर टंका प्रतिष्ठा टंका दरकार ता जदि इष्ट प्रतिष्ठा रे नियोजित न हला से कांचन किंतु मो पई परवर्ती समय रे बाधक सृष्टि करि था तेणु ठाकुर कहउचंती कामिनी कांचन नुहरे दोषर जदि प्रेष्ठ स्वार्थी हुए प्रेष्ठ स्वार्थ रे आनिले व्याघात
त्याग कि तार उचित नुहे। तेणु कामिनी एवं कांचन जदि इष्ट स्वार्थ रे व्याघात सृष्टि करती तेणु ताकू त्याग करने उचित। तेणु जो कथा कहूली अनुराग आणे वृत्ति नियंत्रण, यही वृत्ति नियंत्रण आणे पुणी ठाकुर कहते वृत्ति नियंत्रण आणे धृति। मनुष्यर जितेबले वृत्ति नियंत्रित हो जाए, वृत्ति तार निजर आयत्तर रुहे, निजकू जितेबले से मनुष्य को वृत्ति को निज अंतर भितर कबलित जे ताकू आयत्त करी रखी थाए, नियंत्रण रखी थाए, ठाकुर कहते आसे वृत्ति नियंत्रण आणे धृति। धृति बोले धैर्य, अभाव असुविधा समस्या जंजाल रोग शोक दुख दारिद्र ये सबु भितर किंतु तार गोटे धैर्य आसे। ये दिन सब रहिबो नाही, झड़ झंझा जेते ही आसु मनरे रखिबु जोर, मथारे अछंती दयाल ठाकुर भावना किरे तोर। तेणु ठाकुर कहते जेते दुख झंझा आसुना कहीं मनरे जोर रखा पड़ो, झड़ झंझा आसवा पड़ो, जेते दुख रोग शोक दारिद्र जहाँ भी आसुना कहीं कौन सी समय से भक्त के हड़े बड़े जाए ना कहीं मथारे अछंती दयाल ठाकुर। मो दयाल ठाकुर को बहन करी चली भावना किरे तोर, मोर आ किछि ही भावना नाही, से मोर सबु किछि मु तांकर भावीर पुरुष सहित भावी पुरुषों सहित मु जेते बेले युक्त ताले मो पई कोन से भल से जानिछंती, तेणु से ही सब करिनेबे। सेति पई ठाकुर कहउछंती भावीर साथे भाव रखिले अभाव किरे जाए। मु जो भावी पुरुषों सहित भाव रखिछ मोर अभाव भावीर साथे भाव न रखिले, मु जदि भाव न रखे ताले मोर अभाव जीवनी। तेणु भावींको सहित मोर जे युक्त, तेणु से मो पई कोन भल निश्चित भाव रे जानिछंती। तेणु वृत्ति नियंत्रण आणे धृति। जेते मोर वृत्तिटा नियंत्रित हो जाए मनुष्य जीवन आसे धृति। आ धृति आने सहानुभूति। धृति जेतेबेले मनुष्य जीवन धैर्य आसे, समस्त भीतर से निजको देखि पारे, से समस्त भीतर भगवान को देखि पारे, तार प्रिय परम को देखि पारे। सहानुभूति हृदय नहीं समस्त को साहाय्य सहयोग सेवा भितर दे समस्त को सेवार दिगरे चली थाए। तो ठाकुर कहते पुणी सहानुभूति आने शक्ति संगति। जो कथा आम कहे मु जेतेबेले अन्यर अभाव असुविधा बेले निजे सहानुभूति प्रदर्शन कली, सेवा देली, साहाय्य कली, ताले अभाव रे ठिया हेली, सेतेबेले ठाकुर कहउछंती से गुटे बड़ शक्ति ही ठिया उठे। जो प्रकार आमे कहले गुटे सत्संग एमिति एक प्लेटफॉर्म, से गुटे बृहत शक्ति कार्य करि थाए। तेणु ठाकुर कहउछंती सहानुभूति आने शक्ति, एवं सहानुभूति हृदय नै मनुष्य जेतेबेले चाले गुटे बृहत शक्ति तार कार्य करि थाए, एवं से शक्ति आने संवर्धना। से शक्ति जेतेबेले आसे मनुष्य सब दिगरे ही संवर्धित होई थाए, आनंद पाई थाए, से निजे प्रतिष्ठित होई थाए। पुणी ठाकुर कहउछंती आउ से धृति आने प्रणिधान। एई मनुष्यर जेतेबेले धैर्य आसे सेतेबेले तार नाम ध्यान मनन, नाम करे ध्यान करे मनन करे प्रिय परम पुरुषों सहित जोगटा बहु भाव रे बढ़ी जाए। पुणी ठाकुर कहउछंती मनुष्यर जेतेबेले ध्यान रहे जोग रहे मनन रहे, सेई प्रणिधान रु आसे समाधि। समाधि बोले आत्मा सहित परमात्मांकर मिलन। एतिकी पर्यंत आसीबा भितरे दे मु जेतेबेले जो चाहे मोर आत्माटा मोर सत्ताटा से प्रिय परम पुरुषोत्तमंकर परमात्मा सहित जेपरि भाव रे विलीन हो जाए, मु तांकर जेतेबेले जेमिति भाव रे जे हृदबोध करि पारे अनुभव करि पारे प्रिय परम पुरुषोत्तमंकर सब आशीर्वाद मो भितरे क्रिया करूची। तेणु ठाकुर कहउथिले जे पुणी सेटा कह जाए समाधि, आत्मा सहित परमात्मार मिलन। पुणी ठाकुर कहउछंती समाधि समाधि आसे कैवल्य। कैवल्यर अर्थ होउची मोक्ष। मनुष्यर जेतेबेले प्रिय परम पुरुषोत्तमंकर सहित ऑडियो 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 ऑन करंतु। ऑडियो ऑफ हेइतला। हेलो हेलो आपण ऑडियो ऑफ हेइची, ऑडियो ऑन करंतु आज्ञा। हेलो हेलो चित्त भाई लाइन अछंती? जय गुरु दादा, जय गुरु।
ଶୁଭୁନି ଅଡିଓ? ନା 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 ଅଡିଓ ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କମଳାକାନ୍ତ ଦାଦା, ଅଫଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା କମଳାକାନ୍ତ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ଅଡିଓ ତ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଶୁଭୁନି କାଇଁ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଉ ଥରେ ଅଫ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ସେଇଥିରେ କୁହନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ମୋବାଇଲରେ। ହଁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି ଆଉ ଥରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରୁ ନହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଚିତ୍ତ ଭାଇ। ଦାଦା ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ କରି ଚିତ୍ତ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଫୋନ ଆଜ୍ଞା କରିକି ଅଲରେଡି କହିସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବୋଧେ ହ୍ୟାଲୋ ମୋବାଇଲରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଅଡିଓ ଶୁଭୁନ? ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ଦାଦା କଲି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ନେଟ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ସେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ। ହେଲାଣି ଅଡିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ 5 ଦାଦା ମିନିଟ୍ ଆସିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, କିଛି ହଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ କୁହନ୍ତୁ। ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେବା ସହକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ତୁମର ସେବା କରିବ ହିଁ କରିବ। ଆମର ଜୀବନରେ, ଆଜିର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସେବା ଦେଇଥାଉ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଉ? ଜୀବନ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ମୋର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଦରକାର। ମୋର ନୀତିଚର୍ଯ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଜୀବନ ଚଳନୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଥିରେ ସୁଷ୍ଠୁ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଜୀବନରେ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଜୀବନ ବହୁ ଭାବରେ କଳା କୌଶଳ କରି ଅନୀତି ଭାବରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି କାମନା, ଅନେକ କାମନା ମୋର ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ମୋ ଘର ବାଡି କୋଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବି, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ କାମନା ରହିଛି। ପୁଣି ଆଉ କାମନା ରହିଛି ମୋର ମୋକ୍ଷ, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେବା ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଦିଗ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେବା ସହକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଅର୍ଥାତ ଧର୍ମଟା ହଉଛି କଣ ନା ପରିବେଶର ସେବା, ମୋର ସେବା, ମୋର ପରିଜନର ସେବା, ମୋର ପରିବାରର ସେବା। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସେବା ମୁଁ ଦେଇପାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ତୁମର ସେବା କରିବ ହିଁ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସେମାନେ ମତେ ସେବା ଦେବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସି ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପୁଣି ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ଆନତ ହେବ, କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ଏଇ ଜୀବନ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ହେଇକରି ଅନୁରକ୍ତ ହେବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ କଚାଡି ଦେଇ, ଏପରି କଚାଡି ଦେଇ ପଳା, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ନିହାତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ
जीवन रे मते जीवन अर्थ काम मुख्य चाटा दरकार किंतु प्रकृतिर सेवा देबानी परिवेशर सेवा देबानी परिवार सेवा देबानी ताले सेमाने एपरि एई चाटा जिंस मते कचाड़ी देई एपरि भाबरे पलायन करिवे मोर उत्थान शक्ति को मु केतेबेले ही आलिंगन करि पारिबि नाही ताकू प्रकृत भाबरे बुझिबाकू पड़िबो किपरि भाबरे जे धर्मटा आचरण करिबा पड़िबो तेणु प्रिय परम पुरुषोत्तम मोर सम्मुखरे रहिले से जहा कहिचंती मते ताहा पालन करिबो पड़िबो अचिरे बिना द्विधा अविश्वास आकू एडेई देइकरी तेणु अनेक समय देखा देइछि ठाकुर अनेक उदाहरण माध्यम रे केमिति भाबरे मनीष तांको निकटरे जे जो लागी निकट को अनेक सुविधावादी मनीष आसीचंती जे ममतार सुजोग नहीं ठाकुर तो प्रीति स्नेह श्रद्धा ममतार गोटे उच्च तेणु से सुविधावादी मनीष माने आसीचंती किमिति तांकर ममतार सुजोग नेबे ममता आत्म प्रतिष्ठा करिवे श्री ठाकुर जानिले मध्य सब बेले न जानिला परि रही जाइछंती जणे आसीथिले आपण बहु भाबरे सुनिचंती कृष्णदासर कथा जे तार प्रवृत्ति थिला किपरि भाबरे से निजे प्रतिष्ठित हेबो निजको बड़ करी प्रतिष्ठा करिवो ठाकुरंकु नै से ठाकुरंकु नै से बड़ हेबो मान सम्मानर अधिकारी हेबो ए कथा ठाकुरंकु तार अंतर भितर एइटा इच्छा थिला किंतु से ताकू किंतु ता बाहर बाह्य परिप्रकाश किंतु जानि नथिला किंतु ठाकुर ठीक भाव कृष्णदासर अंतरर कथा भावना चिंता चेतना को ठीक भाव रे जानी थिले ठाकुर तार इच्छा को पूर्ण करिबा पई से प्रतिष्ठा हेबो निजे ठाकुरंकु ठारू आउरी बड़ हेबो ए कथा ता से कथा ठाकुर ठीक भाव रे जानी थिले किंतु ठाकुर तांको बड़ हेबा नै जे आसुथिबा ठाकुरंको निकट को ठाकुर चाहिथिले ताको बड़ करिबाकू ठाकुरंको निकट को विभिन्न समस्या नै आसुथिबा लोकमानंकु ठाकुर ता निकट को पठेई दउथिले कृष्णदास निकट को तांकर समस्यार समाधान पाई एई जेतेबे ठाकुरंको निकट को आसुथिबा लोक माने को ठाकुर ताको निकट को पठेई देउथिले धीरे धीरे से जो कृष्णदासर अहंकार बढ़िला से भाबिला मु खूब बड़ हेई गलिनी तेनु मु ठाकुरंको ठारू मध्ये आउरी बड़ निजे ठाकुरंकोर गुटे कोन बाह्य प्रचार कला ए जो पुण्य पुथिर गुटिए कथा को उक्ति करी से कहिला कहि बुलिला चारियाडे प्रचार कला ठाकुर आ बेसी दिन बंचिबे नाही जे कृष्णदास को नहीं बंचिबा को पड़िबो सत्संग आगेबा को पड़िबो कृष्णदास को नहीं सत्संग आगेइबो एई चारियाडे प्रचार करिबा भितर दे ठाकुरंको निकट रे कथा पहुंचला ठाकुर किंतु निर्विकार ए कथा ठाकुरंको बेसी भाबरे बेसी किछि प्रभावित करि नथिला किंतु तार जाइथिला कृष्णदासर देखिला ठाकुर सेही परि भाबरे तांकर लीला करि चाली चंती दिने गुटे उपाय चिंता कला ठाकुरंको कि परि भाबरे हत्या करिवो ए परि प्लानिंग योजना प्रस्तुत हला ठाकुर बसिचंती जनक हाथ रे से जे छुरीटिए दे ठाकुर को हत्या करिबा पई पठेइची एई परि भाबरे ठाकुर किंतु जानि पारिचंती सब कथा एवं ठाकुर को बसिचंती तांको निकट रे भक्त मंडली बसिचंती तारि भितरे मध्ये सेई लोकटा जगी बसिची केते बेले समस्त उठी जिवे से सुविधा देखि ठाकुर को हत्या करिवो ठाकुर मध्ये जानिचंती एवं सब लोकन को धीरे धीरे उठेई दउचंती सेटारु बाहर करि दउचंती से लोकटा बसिची ठाकुर कहउचंती तू जो तोर कामटा सारी देई चाली जा खूब शीघ्र तू चाली जा जदि एमाने जानिबे तू तोर उद्देश्य कथा जानिबे तोर मांस हाड़खंड मध्य तू पाइबो नाही तेणु तोर उद्देश्य साधन करी चाली जा जेतेबे ठाकुर एई कथा कहउचंते तांकर भावांतर घटिछि से लोकटार आसी जाईछि सब सत कथा मानि जाईछि कृष्णदासर जे सेई जो खराब धाराटाकू से सब किछि बखाणीछि ठाकुरंको निकटरे यारि भितरे कृष्णदास छाड़ी चाली जाईछि आश्रम छाड़ी चाली जाईछि सेदिन से कथा को कृष्णदासर कथा को ठाकुरंको निकटरे रखुचंती जे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टदा कहउचंती ठाकुर आपण तो कृष्णदास को एते जे जे तार एते शक्ति कृष्णदासर एते शक्ति से चाहिले तार परिश्रारे केते जण अनुकूल को भसेई दे पारे से खुद अधिकारी आपण ताकू एते बड़ करी कहिले जे मनुष्य ताकू जे अविश्वास करिवो ए कथा केते बेले भाबी पारिला नाही मनुष्यर चिंतारे आसिला नाही आपण ताकू एते मनुष्य ताकू काहे कि बा अविश्वास करिवो तार एते शक्ति अछि बोली आपण कहिथिले सेदिन ठाकुर हसी हसी गुटे व्यंग भरा कथारे कहिथिले जदि जणे पुरुषटी आसी तार स्त्री निकटरे अन्य एक पुरुषर प्रशंसा करे से पुरुषटा खूब सुंदर तार जीवन चलनी कथाबार्ता चरित्र खूब सुंदर खूब भावरे धन्याड़ व्यक्ति तार करे ताले सेते बेले स्त्री कोन तार स्वामी को छाड़ी देई से पर पुरुष निकट को धाई जीवो देखंतु केते वास्तव कथा आज
ଠିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଭାବରେ ଏହିପରି ଅଲୌକିକବାଦୀ ମଣିଷ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହି, ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହି, ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଣ୍ଡାଇ ଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ବହୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଳସା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିକନିକ ସେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବହନ କରେ କି ନା। ସେଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ସୁଠାମ ଭଙ୍ଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା କହିକରି ନିଜେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲାଳସା ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଙ୍ଗୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବହନ କରେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ, ବୁଝିଛେ, ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କ ବୋଧ କରିଛେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ, ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ପଲକେ ପଲକେ ମୃତ୍ୟୁ ଉଠେ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଝଲକେ ଝଲକେ। ତାଙ୍କର ଟିକିଏ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର କଥା ଦିପଦ ଯେ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଟାକୁ ଯେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଛି, ପ୍ରତି ପଲକେ ପଲକରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହେଇଥାଏ, ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରି ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଲୌକିକବାଦୀ ମଣିଷ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ନ କରି ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଚଳନୀଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡିବ, ସେହିପରି କର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆଲୋକ ଦେଖି ବହୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉଦଗ୍ର ବେଗରେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ। ସେଇ ଝିଟିପିଟି କରି ଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟି ମାନଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ପୋକ ଜୋକ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇବା। ଆଜିର ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟି ପରି ବହୁ ଯେ ଅଲୌକିକବାଦୀ ମଣିଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି, ହିସାବ କରି ଚାଲ, ନହେଲେ ପଶ୍ଚାତରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଲୋକ ନିକଟରେ ପୋକ ଜୋକ ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଅର୍ଥ ସେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟି ମାନେ ସେଠି ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ହଉଛି ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ପୋକ ଜୋକ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟି ପରି ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଅଲୌକିକତା ବାଦ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଯାଉଛେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛେ ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟିଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାଦୁକର ନୁହନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗି ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ସ୍ୱରୂପ ଭାବ। ତେଣୁ ସେ ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ମଣିଷ ଦୁନିଆର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକୃତ କୋଉ ଜିନିଷଟା, ବାସ୍ତବ କୋଉ ଜିନିଷଟା, କିପରି ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡେ, କିପରି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ବେଗ ଶ୍ରମ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡେ, ସେଇ କଥାଟା ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କୁକୁର ଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସମାଜରେ ଚଳୁଥିବା କୁକୁର। ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜରେ କୁକୁର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ କୁକୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁନିବ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢିଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଛଡା ସେମାନେ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁନିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ ତାର ପ୍ରଭୁ ତାର ମୁନିବର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ କୁକୁରଟା ତାର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ହାରି ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଭାବରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖାଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ପ୍ରବଳ, ପ୍ରଭୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଛାଡା ଖାଏ ନା, লোভনীয় যা থাকে সকল, প্রভুর বিরহ জীবন ত্যজে, এমনি কুকুর অনেক দেখো, অনেক কুকুর এমনি দেখো, নিষ্ঠা আনুগত্য কৃতি ধ্রুতি দেখে শিখে পারত বুঝ। তেণু দেখন্তু কিপরি ভাবে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কুকুরে নিষ্ঠা আনুগত্য প্রীতি প্রবল। কুকুরর যদি প্রভু ভক্তি, নিষ্ঠা আনুগত্য প্রীতিটা প্রবল হয়ে উঠে, বেশি প্রভুর নির্দেশ ছাড়া খায় না, লোভনীয় যা থাকে সকল, তা নিকটরে যেতে
ଆପଣ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିଟା ଏତେ ଭଲ ଥାଏ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁର ବିରହେ ଜୀବନ ତ୍ୟଜେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରହରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥାଏ ଝୁରି ଝୁରି। ଅନେକ କୁକୁର ଏମିତି ଦେଖ ଏଇପରିଆ ଅନେକ କୁକୁର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଏତେ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି ଧୃତି ତାରି ନିକଟରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ କୁକୁର ନିକଟରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି ଧୃତି। ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡିକ କିପରି ଭାବରେ ଯେ ସେ ପାଳନ କରୁଛି ତାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଟା। କିପରି ଭାବରେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର ହାତୀ କରି ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ ବଡ ଜନ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶିକାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପେଟ କ୍ଷୁଧାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା। ଦୁନିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେମାନେ କାହା ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଧରଣର ମଣିଷ ଖୁବ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ ବହୁ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ହଉଛି ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ମଣିଷ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁରର ଲକ୍ଷଣ ଏହା, ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ତାର ଅନ୍ତରେ, ଘୁରି ବୁଲେ ଏଦିଗ ସେଦିଗ କନ୍ଦରେ। ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁରର ଲକ୍ଷଣ ଏହା, ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ତାର ଅନ୍ତରେ। କାହା ଭଲ ପାଇବା, କାହାକୁ ଟିକେ ଯେ ସେବା ଦେବା, କାହା ପ୍ରତି ଦରଦ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଦେଖିନି। କେବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର ମାନେ କେବେ ବି ହୃଦବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ମାଂସ ଲୋଭେ ଘୁରି ବୁଲେ ଏଦିଗ ସେଦିଗ କନ୍ଦରେ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମାଂସ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲି ବଡ ବଡ ଜନ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକାର କରିଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏଇ ଧରଣର ମଣିଷର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ ବଢି ଯାଇଛି। ସେଦିନ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡଦା ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ଚରିତ୍ରର ନେଇ ମଣିଷ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ବଡଦା କଥା ଛଳରେ କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେ କଥାଟା କହିଲେ। ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର କଥା, ଏ knows not that he knows not, he is fool, avoid him। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଚାରି ପ୍ରକାରର ମଣିଷର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ knows not that he knows not, ଏ ମଣିଷ କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି he knows not, ସେ ଜାଣିନି ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ସମାଜ ବିଷୟରେ, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ରହିବ? ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି ସମାଜରେ। କାରଣ ସେମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି, ଦୁନିଆରେ ଏତେ କଥା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତେଣୁ କଣ ମୁଁ ବୁଝିବି ଯେ ମୁଁ ବହୁ କିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଧରଣର ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କଥା କୁହାଯାଏ, ଓ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନ, ଏଇଟା ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, କେତେ ଆଗରୁ କରୁଛି, ଜାଣିଛି, ବୁଝିଛି, ଏ କଣ? ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ ଦେ ଆର୍ ଫୁଲ, ଆଭଏଡ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ କର। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାନ ହି ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ନଟ୍। ଏମିତି କେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ସମାଜ ବିଷୟରେ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିପ୍ ହିଜ୍ କମ୍ପାନୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର। ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗ, ସହୋଦର, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ସେମାନେ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ଜାଣିବାର ବାକି ଅଛି, ମୋର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିପ୍ ହିଜ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ବା ସହଚର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ସଙ୍ଗ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଏ ମ୍ୟାନ ହୁଜ୍ ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୋଧ ମୁଁ ଏଯାଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ହିଁ ଜାଣିନି। ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ ମ୍ୟାନ ହି ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍, ସେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବୋଧ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ସେଣ୍ଟ ଫଲୋ ହିମ୍, ସେମାନେ ହଉଛି
ସେମାନଙ୍କ ଫଲୋ କର, ଅନୁକରଣ କର, ଅନୁସରଣ କର, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନେକ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରିବ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଶିଖିବା। ମୁଁ ଯେତେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହି ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ହି ଇଜ ଗଡ୍, worship him। ଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୋର କରି କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଲଦି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ ଲାଗି ରହେ। ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗଡ୍। ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି worship him, ତାଙ୍କର ପୂଜା କର, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କର, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇ ମଣିଷ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ରହିଛନ୍ତି। 99% ର ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି a man who knows not that he knows not। ସେ ଜାଣିନି ଯେ ସେ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ଜାଣିନି, ତେଣୁ ସେଇ ଧରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା, ଅନୁରାଗ ନେଇ ଲାଗି ରହିବା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ